A day in a life, I am Jezabel aka Sabel Manlapas Vlog, content creator ng Masbate. For today's video nga ni, nagbakal ako da san tulisok na tunga sa kilo kay akong siya himuo na okoy o kaya ginamos kung tawagon didi sa Masbate. Natapos ko siya hugasan, ginbutangan ko siya san asin, gintimplahan san maayo, ginbutangan ko san magic sarap kay para manamit siya maging kasing sarap san maluto, kag ginbutangan ko san dinikdik na pamintang durog kagaya sa pagdurog ko sa puso mo kag akon inukag-ukag pinaikot-ikot pareha sa pagpaikot ko sa himo para siya maglapot kag magnamit pareha sa pagpanamit ko sa himo. Binutangan ko naman dila sa narina na tunga sa kilo, tapos ginbutangan ko sa tubig ginhalo kag ginpa-sticky, tapos ginbutan ko na siya sa akong pinakulo na mantika, gipuro piraso ko siya kinutsara lang, gamay-gamay ko lang siya kay para madali maluto kag para dili hilawan sa tunga. Tapos sa nag-brown na nga ni na siya dida, ako naging baliskad o diba, simple lang ini naluto, dili kasi ni makarelate, dili ka mapuso, dili ka ma-share, dili ka ma-react, kung dili ka relate dili sa video ko. Kaya kung relate ka, paki-share naman, paki-follow, comment dyan. Natapos na nga ni pagluto, ready to serve na, o diba, o pinalisa naman sa Chicken Joy, may huspay na daw, o chalap na akong mga anak, pati rin ako, o diba, maragsik na maragsik, o paki-follow naman mga guys para sa more videos ko. Thank you.